ठाकुर मोर कले नियमित विधि पूर्वक सत्संगरे योगदान कले प्रारब्ध हानि होय। हरि हरि बोल। नियमित विधि पूर्वक सत्संगरे योगदान कले प्रारब्ध हानि हुए। अच्छा नियमित सत्संग तो बोलू नहीं आ पूर्व मंद कर्मर मंद संस्कार बीज तो भीतर सब रही आ से तो तू सही अनुसार दुख पाउछु आ भगवान को दोष देले कोनटा लाभ। तेना सजन बृंद ये शाखा होउछ गोटे परीक्षा सेंटर ठाकुर तुमको परीक्षा रे पकेइबे तेनो किए कोन कहिला सेति की नजर तोलिबो नाही जिए जेते अधिका गाली दो तमे सेति की अधिका ता पाठक पाठेइबी। हरि हरि बोल। ठाकुर तुम ऊपर खुशी हेबे सेति ପାଇଁ म ठाकुर कहिले तुमे जाहा को जेते घृणा करो आमे ताकू सेते अधिक भलो पा। हरि हरि बोल। ए कथा की कहि कि ठाकुर तुमको की शिक्षा देले की शिक्षा देले इरे बा सिए बा कहते तमे जाहा को जेते घृणा करो आमे ताकू सेते अधिक भलो पा। तबे एथिरु हमको कोन शिक्षा देले अच्छा ठाकुर जोटा को भलो पाइबे आमे ताकू भलो पाइबा ना पाइबानी ठाकुर जाहा को भलो पाउछु आमे ताकू भलो पाइबा ना पाइबानी। तेनु एथिरु जणा पडिला कोन काहा को तू घृणा करिबु नाही। हरि हरि बोल। केते बड़ साधनार कथा म ठाकुर कहिले बोले जाहा को घृणा करिबा को इच्छा होती ताको भलो पाइबा को सीखी। एमितिया पाठ ए जगत रे आउ केही पढेई ना जिए तते घृणा करूची तू ताको भलो पाइबा को सीखी। एहा तो असल साधना ठाकुर कहि। तेनु सजन वृंद तेबे शाखा को जेतेले जीवो जदि किछि भूल भटका हे गला किए तुमको निंदा करूची गाली करूची तेबे कोन हबो जानिछ तमे आहुरी दृढ़ होई मो प्रभुंकर आज्ञा को पालन करिबो मु जण को भलो पाउची मोर आउ कहा सहित किछि लेन देन ना मु जण को भलो पाए मोर प्राण प्रियतम पुरुष उत्तम जणे मु आउ कहा को नजर तोली ना न को कि 6 को 1 2 3 4 5 6 ए 6टा संख्या को संख्या बड़ नाही गुरु घर पिला निगम घर पिलाटा कहि दे किंतु अन्य माने को जदि पचारिबो ए 6टा जाक संख्या रो कोउटा बड़ समस्त कहबे 6 हां कि नहीं 6टा बड़ किंतु 6टा जाक जदि गोटिए संख्या करी तार स्थानीय मूल्यांकन करिवो तबे 6 हेला मात्र 6 टंका 5 हेला मात्र 50 टंका 4 हेला 400 टंका 3 हेला 3000 2 हेला 20000 1 हेला 1 लाख। हरि हरि बोल। तेणु मु जन को लक्ष्य करी ए जगह को आसी बुझेला सेई जन को मु भलो पाई। तेणु सजन वृंद सेई जन को जेतले भलो पाइबो समस्त को भितर सेई जन को भलो पाइबा जेतले हेई जिवो आपन आपन भितर तो प्रेम स्थापन हेई जिवो निश्चय भ्रातृत्व रक्षा हेई परिबो कोनसी असुविधा नाही। आ मेढी गोटे ना चारिपटे जेतेटा बळद जोचा हेई धान मेंगला करिया पई मेढीटा गोटे ना हां कि नाही से गोटे मेढी की जदि समस्त बळद गुडी को निरवच्छिन्न भावरे सूत्रधर ठेंगा धरिथिबा व्यक्तिर आज्ञा को पालन करी ताकू भय रखी जदि आमे बुलिबा तबे धान जल्दी अमल होइयो हां कि नाही। जदि मझिरे खडुआ बळदटे थिबो जे याकू फेंची देबो ताकू फेंची देबो संगे संगे सब बळद गुडा कष्ट व्यस्त हेई जिवे। कथा को बुझिबा दरकार समझदार को इशारा ही काफी है। तेनो सजन वृंद गोटे बळद जदि खडुआ बळद हेला एमिति सेमिति अस्तव्यस्त करि देला समस्त को गला सजाडिला बेला तो बहुत दिन लागि जीवा घर तैयारी कला वाला केडे दुख करूची अन्य माने जेतरे घरटा को भांगी दउ नहे तैयारी कला बेला को घरटा केते दिन रे तैयारी हेइची वर्ष वर्ष लागिची गोटे घर को तैयारी करिया पाई किंतु भांगीबा पाई जणे मनिष चाहिले बुलडोजर डाकी देले 5 मिनिट रे घर भांगी जी। कली जुग रे वर्तमान भांगीला वाला बहुत गढीला वाला बहुत दुख
ତେବେ ଗଢିବା କେମିତି? ଗଢିଲା ବାଲା ବଡ ନା ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା ବଡ? କିଏ କୃପା ପାତ୍ର? ଯିଏ ଗଢିଲା ବାଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଏକୁଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଚରମ 50 ଖଣ୍ଡ ପଢ, ଦିଟା କଥା ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ କରିବ କଣ କରିବ ନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ତମେ ନଜର ପକେଇବ, ଯୋଉଟା କରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଟା କରୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁମୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ମୁଖାପେକ୍ଷୀ। ଜ୍ୟୋତିଷା ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ଆଡକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ସିନା ହୁଅନ୍ତା। ଜ୍ୟୋତିଷା କହିଲେ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଚାହିଁବା ଚାହିଁବା? କହିଲେ ଆଉ? କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ତମକୁ ଚାହିଁଛ। ଜ୍ୟୋତିଷା କହିଲେ ମୁଁ ମତେ ଚାହିଁଛି ମାନେ? କହିଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ। ହରି ବୋଲ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥଟା କଣ ହେଲା? ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ବାପା ମା ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ, ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନଦେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ? ଏ ପୁଅ ବୋହୁ ଗୁଡାକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଅର୍ଥଟା କଣ ହେଲା? କଣ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମା ଗୋରା କି କଳା? ସେ ଚାହିଁବା ଚାହିଁବା ନୁହେଁ, ମା ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା, এইটা হচ্ছে চাহিবা। তেবে গুরু ঠাকুরে যে বলে তু মতে চাহা, তেবে চাহিবা অর্থ কোন? পুনি ন চাহিলে যে ওড়ুয়া তাহলে ভাঙ্কি দেলে ফুঙ্কার ঘাইরে পড়িবি। মতে ছাড়ি সিয়াড়ে কুয়াড়ে যাউছু? মতে চাহা। বুঝি পারল না কথা? তেবে তাଙ୍କୁ চাহিবা অর্থ হচ্ছে তাଙ୍କ আজ্ঞাକୁ পালন করিবা। বুঝিলা? মতে কথা কইলে বহুত লোক মতে ভালো পাଆନ୍ତିନି, জানতে কি নাই? তেণু ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସେଥିରେ ଅନୁଶୋଚନା ଆଣେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସିଏ କାଳେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବ। ମୁଁ ସେମିତିକି ବିଲକୁଲ ଖାତିରି କରେ ନା। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ, କି କରିବେ କି କରିପାରିବେ ଯାହାର ଗୁରୁଦେବ ସପକ୍ଷ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର। ମଣିଷ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭୟ କର ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହବ। ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ହଉଛି ରଖିଲା ଭଳି କଥା, ଆଉ କା କଥା କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁର କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରେ କହିଲେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁଛ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଛି, ସିଏ କେବେ ବି ତମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ତେବେ ଏତିକି କହିବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁଗ ମୀମାଂସାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମୀମାଂସାର ବେଳ। ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କଣ ଘଟିବ କିଏ କହେ ନା କହିବ। କେତେବେଳେ କୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରଳୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡା ହେଇଛ, କାହିଁ କିଛି ତ ପ୍ରଳୟ ହଉନି। କିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତମ ନିଜକୁ ପଚାର, 95% ଲୋକ କେବଳ ମେଡିସିନ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? 95% ଲୋକ ମେଡିସିନ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଦେଖ ହା ହତାଶ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ୟାର ଡାଇବେଟିସ, ତାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋରାଲ, ୟାର ଅମକ ତାର ସମକ। ତେବେ ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ, ଧନରେ ତୁ ମୋ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବି। ହରି ହରି ବୋଲ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଜି ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, 13 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ପାରିବାରିକ
ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ତ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତୁ ଦେଖିବୁ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇର ମନ ମିଳନା, ସବୁଠି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। ତେବେ କେମିତି କରିବା କୁହନ୍ତୁ ନା? ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ କି ବିପିନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ନା କାଳିଆ ଭାଇ ଭଟ୍ଟିମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ? କଣ କହୁଛ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ପରା, ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ହରିଜନ ଘରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ହରି, ନାମ ହୋଇଥିବ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଜଗତେ ପଡିବ ହୁରି। ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଜହିରେ ପାବଛ ବେଦ ରହିଛି ଦୁଆରେ, ବେଦ ଦୁଆରେ ମାନେଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଦରବାରରେ ଯିଏ ଝାଡୁ ମାରୁଛି ସିଏ ବି ବେଦଜ୍ଞ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଖନ୍ଦାଶାଳରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିଏ ବି ବେଦଜ୍ଞ, ଯିଏ ଫୁଲ ସଜଉଛି ସିଏ ବି ବେଦଜ୍ଞ, ଯିଏ ଝୋଟି ଚିତା ଦଉଛି ସିଏ ବି ବେଦଜ୍ଞ, ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି ଯାହା, ଯିଏ ଝାଡୁ ମାରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ତାହା। ହରି ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁଆରେ ନାହିଁ ବଡ ସାନ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁଆରେ ସଭିଏ ସମାନ। ଠାକୁର ମୋର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସେବକ, ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବେଦଜ୍ଞ। କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ତମେ କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି କଣ ଏକୁଟିଆ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛି? ଆପଣ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜରେ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ କଥା କହିଦେବେ ଯେ ତମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ବି କହିଲି ରେ ଭାଇ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଯେ ମତେ ତ ଇଏ ଆଠୁ ଶିଖିବା କଥା ମତେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଳନ କରାଯାନ୍ତା, କେତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ କହିଲେ ନ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରାଯାନ୍ତା, ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତା? କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କରି କହନ୍ତା? ମତେ କୁହ। ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଟା? ଆମକୁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲଟା ବି ଲୁକୁଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଣି ପାଇଦବ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ମୋଚନ ହବ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ ଡାଲିରା ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦଟା ଦେଖାଗଲା। କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନିଆଁ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ ହେଇ କେଡେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏଗୁଡାକ ସିଏ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ମତେ କହିଲା ନାହିଁ, ଡାଲିବା ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ୍ଦଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ମନ୍ଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ବିଲକୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା ଯୋଉଟା ନ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସେଟା କରୁଛ? ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପାଳନ ହେଇପାରୁ? ଠାକୁର କହିଲେ ଭଲକୁ ଦେଖିବୁ, ମତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି? ସତ୍ୟ, ଭଲଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିପାରିବି, ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ ସବୁରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ତେବେ ଭାତୃତ୍ୱ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବା କଥା ଗୋଟେ ମିନିଟରେ। ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି? ମୋ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁ ମୋ ବାଟରେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବୁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବାଟରେ ଥିଲେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବ ନା? ବାଟରେ ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ନା?
आ समस्ते बाट तो चारियाटे पड़िछि मो सकाळ पाइले मो ऑफिस की जीवी दुनिया रे जेते बाट पड़िछि मो लक्ष्य स्थल को से बाट पड़िछि कि अनेक बाट अछि किंतु मो लक्ष्य स्थल को गोटे बाट ना आमे जेतले जागा को सत्संग प्रवचन को आसिलु आमे फोन करी बारंबार पचारलु ना आगु आमे जाउतलु किंझिरी किला रास्ता रे सेही बिरति पारी होला परे कहले ना 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 से रास्ता रे जीवनी आउ टिके आगा को आसिले सदर थाना चक पड़िबो सेठू राइट हैंड आस बाट लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई गोटे निर्दिष्ट बाट अछि आउ बंचिबा पई जेते लोक कर्म करूचंदी समस्त निज लक्ष्य स्थल को प्रतिदिन कर्म संस्थान को गोटे बाट रे जाउचंदी कि नाही बाट अच्छा बाट रे चलीबार नियम अछि कि नाही प्रथम नियम वाला रास्ता रो बाम कोट रे चलियो ये गोटे नियम तापर आपण गाड़ी रे मोटरसाइकिल रे जाउथबे कि कार रे जाउथबे आगो गाड़ी रे लिखा अछि कीप डिस्टेंस आम गाड़ी ठारू तुमे 10 हाथ दूर रे रुह चलीबार नियम लेखा अछि कोन प्लीज हॉर्न पछपटे आसु तो हॉर्न दे कि आसे ये बाट रे चलीबा नियम द्रुत गति महाविपत्ति स्पीड लिमिट लिखा अछि रास्ता रो नियम मद्यपानकारी गाड़ी चलेबाटा दंडनीय अपराध रास्ता रो नियम बाइक रे हेलमेट दरकार नले पुलिस धरियो चारि चक्के रे जाउछ बेल्ट दियो रास्ता रे चलीबा नियम ड्राइविंग लाइसेंस अछि कि नाही रास्ता रे चलीबा नियम हाथ रे स्टीयरिंग हैंडल गोड़ रे ब्रेक गोटे गोड़ रे एक्सीलरेटर रास्ता रे जीवा जदि रास्ता रे जाउछ गाड़ी चलाउछ एते प्रकार नियम पुणी मिरर रे देखो पछरे कि आसुची रास्ता रे चलीबार नियम तेबे मो ठाकुर कहले तू मो बाट रे थिले लक्ष्य भेद करिबी अच्छा तांको बाटटा कोन सी हमको बाट देइछन्ते ना देइ नांती कोन कहउछ रास्ता रे गला केतेटा रे अटेंशन दबा को पडुची को केते प्रकार अटेंशन आउ तमे जते बेले चरम लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो अटेंशन नाही जदी बाट जदी धरि न पारि तो चरम लक्ष्य स्थल रे पहुंची जाई पारिबो हैं किछि किछि लोक कहउछन्ती मु सब जानिते मोते तमे कोनटा सिखैबो लोक कहउछन्ती मु कोन गाडी ड्राइविंग सिखिनी किंतु जे कहउतला ता दिने विपर्यस्त एटे जो एक्सीडेंट जे ए गाडीटा कबाडी खाना